नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक मो चैनल स्वागत करुच्ची आपण मैंने जदि मो चैनल नुआ अच्छा तेज मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर थिबा बेल बटन रे क्लिक कर दिंतु जहाँ फल कि मुझे बेले भी जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मैंने देखिपारे। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करें। तो मु आज बांकी टी आसी गुगुर देह भल ना तो बांकी आसती हॉस्पिटल आनिकी तो पाखे चर्चिका मंदिर तो मुझे बुलवाई पलि आसली। तो देखु गुगु को आपा बाहर आगपटे जाऊँगी हेरी चलिकी देखिपे। चलतु ए सीढ़ी उठिकी आम ऊपर को जावा। तो यही पाखापाखि जो मैंने भी सब बांकी चर्चिका मंदिर तो देखी थे आउ बाकी बाहर जो मैंने सब तो बांकी ठू दूर बाटे जो मैंने सब देखी ना तो आसतु निश्चिंत भाव में मंदिर बुलिकी देखंतु। बहुत सुंदर मंदिर बहुत पुराना मंदिर भी। तो मु भी पढ़िला टाइम रे जति देखी 2010 11 मसीहा पर्यंत 12 तो तापर देखी नथिली। तो एते वर्ष पर आज जाइथिली। तो चलंतु जिबा ऊपर को देखंतु जोठी देखुची ठाकुर सेठी मुंडिया मारिकी जाउची गुगु ऊपर को। तो ता देह भल नहीं देखि परते पूरा केते झड़ी जाइछि से। अब चलतु ऊपर को जावा। देखंतु तो मंदिर ऊपर को आम ए पलि आसलु। तो ता चारिपट देखते केते सुंदर लगुच केते सुंदर भी देखा जाउची। देखंतु ये गोटे गछटे अच्छी ये तो कौ गछ मुझे जानी मुझे क्या से पचारिनी। तो ये एक्चुअली शंखा आउ सालुकन्या बांधुचंदी माने मनस्कामना जहाँ भी आपण मान तो से भाविकी सालुकन्या से बांधिदेवे। तो निश्चिंत भाव में मनस्कामना पूर्ण हम। तो मुझे जानी तो समस्ते कहते मुझे शुणी। तो देखो केते सुंदर देखा मुझे आपण मानक चारिआडे देखई दूची केते सुंदर देखा मंदिरटा। चलतु मुझे मानक चारिआड बुलेकी देखई दूची को को ठाकुर सब अच्छा मुझे ना भी आपण मानक देखई दूची। तो ये प्रत्येक दिन आसती बहुत भी दूर दूर बाटर भी आसती देखा माँ को। आम सीना ये पाखे अच्छे बोली आम देखीचे कि आम कह हाँ पाखे तो अच्छे किए जाऊँचे कर बहुत दूर सब आसुँच। देखो ये सब फूल बिका हो। तो ये चलतु ऊपर को जावा। तो ये तो पहड़ पड़ जाइए माँकर। तो मु 12:30 बेलू जाइली तो पहड़ पड़ जाइए। तो बहुत भी आसिकी अच्छा लोक मैंने देखापी ठाकुर को। तो अपेक्षा भी बहुत कर बहुत भी आसुँच पहड़ पड़ी जाइए तो से अपेक्षा कर माँ को दर्शन करने। तो पहड़ खोली सारा पर सब दर्शन करके जिबे। तो एबे अल्प अच्छा किंतु मुझे सेठू बाहर घर को आसवाई तो से बहुत आसते लोक देखापी। तो देखो एबे मु माने मंदिर पछपट को जावा आपण मैंने देखेबे चारिपट मु आपण मानक बुलेकी देखेबी। देखंतु सकाळू भी जीवे बहुत बढ़िया लगे ऊपर ओली भी गले बहुत भल लगे। आपण मैंने सेठी बसवे आसवे पूरा माइंड पूरा फ्री हो। एमती भी मंदिर को तो गले माइंड पूरा फ्री। तो यहाँ हूँ तलपट को रास्ता। तो मुझे आपण मानक पर देखेबी। पूरी रे एक्चुअली जमी भाईना माने ना पूरा पछरे पछरे पूरा गोड़े ये मुंडिया मार दिंतु ये नियंतु तुलसी पत्र नियंतु कि बेलपत्र नियंतु कि कौन नियंतु आउ माने दक्षिणा नापी पूरा अनेक थे ना। तो यही मंदिर भी ठीक से भाया पूरा पछरे पछरे पूरा गोड़े भाईना माने गुगु एक्चुअली ये शिशि कर सारे
ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିକି ଅପା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ତ ଗୁଗୁର ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ସମୟ ଖେଳିଲା ସେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳପଟକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଣୁକାକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ବେଶୀ ତଳକୁ ତ ଯାଇପାରିବେନି, ଗଲେ ଉଠିକି ଆସିପାରିବେନି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଣୁକା। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ନେଇକି ସେଇଟା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାଗଟା ବି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନଥିଲା, ଗୁଳୁମୁଳି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖରା ନାହିଁ ନା, ତ ପାଗଟା ବହୁତ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠିକିନା ବସିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ହେବ, ହେଉଛି ବି, ଏବେ ବି ହେଉଛି, ପବନ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ମନ୍ଦିର ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଥିବା ଭାଇନାମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ତ ଭାଇନାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମର ତ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା, ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୁଗୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ ବୋଲି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କାଖେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ହାରି। ଗୁଗୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, କେତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ମୋ ପୁଅଟା। ତା ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ମତଲବ ଝାଡ଼ା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି। ତ ଆମ ଗାଁଠି ଯାଇଥିଲା ତ ମାନେ ଫୁଡ଼ ମାନେ ଇନଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇପାରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।